नमस्कार मु टिके अबेलारे लाइव आसीगली किछि कथा किछि कारण किछि कहिबा पाई। हाय कौन खबर आनी संजय कुमार आज्ञा सेमती दुखे सुखे चली मु लाइव आसबार कारण आज किछि खाइबा डिश नुहे किछि कहिबा पाई आसी मु लाइव रे नो कैरी क्राइंग। अच्छा अच्छा भाई अजित कुमार प्रधान भाई भाई नमस्कार भाई भलरे थांतु आपण मानक परिवार समस्ते भलरे थांतु समस्ते भलरे रहंतु समस्ते भल रहंतु दीदी प्रणाम प्रणाम सब बेले हस प्लीज आज्ञा। वर्तमान आमे आसवा टॉपिक उपरकू समस्ते शुणी जानी भी निहाती एटा सत कथा जे मो देह बहुत ही खराब थिला 7 दिन खंडे हे गला मो पूरा अस्त व्यस्त देह अछि माने निहाती रोग हेबो मोर बहुत प्रकार प्रॉब्लम रहउछि बॉडी रे सेथि पई मो देह बहुत खराब थिला एबे टिके मु ठीक ठाक अछि किछ असुविधा नाही। बहुत जन बहुत प्रकार पचारे देह कौन एमती है सीरीयस देखो मनीष जीवन देह अच्छी माने रोग तो आज्ञा निहाती हम बहुत जन पचारे कौन राणी एटा मिछ कथा ना तुम एमती कहीकि करोच सब गणमाध्यम को जे एमती कह राणी पंडा देह बहुत खराब बोली आज्ञा सेमती किछि भी नाही मो देह निहाती खराब थिला एबे मु टिके टिके भल ही आसलानी जीवन रे बहुत प्रकार चिंता बहुत प्रकार रोग तो माड़ी बसिबो सबुठारु बड़ कथा होची रोजगार गोटे मनीष पाखरे रोजगार कमिबो माने टेंशन बढ़िबो तो से जहाँ भी हो मो देह भल ही आसलानी मु दिने 2 दिन आहुरी पूरा फिट फाइन हेबी पुणी डेइबी किंतु गोटे कथा मु कहिबी आमर किछि जो पोर्टल भाई माने अछंती माने तुमको मु केते शोधिबी मु तुमको तमे ए जो बाजे सब लेखुच रानी पंडा बंचीबेनी रानी पंडा को एमितिया रोग होईची ऐसा तेसा जो लेखिकरी जो छाड़ुच सब तुम गांडी प्रबल एक्चुअली गलु होची सत्तरे शोधिले कहबो रानी पंडा शोधिला किंतु एक्चुअली तमे शोधा सुनिबा काम करूच तमे जानिछ मते कोन रोग होईची ए सब एमिति लेखिकरी अपप्रचार करिवार माने कोन मु बुझी पारुनी मरी जिबे आ बंचीबेनी ए सब कोन पय आपण माने लेखुचंदी काहे केमती करूचंदी मते तो बंची था तो आपण मार दउचंदी ता माने मु सतसतिका मरी गले ता आपणकर 5 वर्ष पर्यंत कोन सारा जीवन आपणक घर चलिबो एथुरु यूट्यूब रे छाडी देबे रानी मंडा मरी गला ता न्यूज़ को नेकी वायरल कर देले गला तुम मानकर व्यू हैला तुम पैसा आसीबो तुम अकाउंट को तुम रानी पंडा पय सारा जीवन बंचिबो से पोर्टल गुडा सबुठारु बड़ गलुआ से को ताका बुझिलो ना तुम पोर्टल वाला सुनी गोटे हां रानी पंडा तुमको तमे अरे मन रख मु एते जल्दी मरिबिनी रे रानी पंडा एते जल्दी मरुनी रानी पंडा जो दिन मरिबो ना निजको तो बंधा पकेकी रानी पंडा लोक सहाय्य करछि किंतु रानी पंडा जेबे मरिबो निजर सब ऑर्गन डोनेट करी मरिबो एटा मन रखथा मु मनीष जन्म पाइछि माने निहाती तो मरिबी आज नहले काली मरिबी किंतु मु मरिबा पई अपेक्षा कर तमे आगुआ काई एमती लिखि दउछ आउ बंचीबेनी मरी जिबे तो गांडी मारिबेनी एटा तमे तुम कुआ आइछला कहितला ए सब एमती लेखि छाड़ी आगु किछि जण तो चाहंती कि जण चाहंती जे रानी पंडा मरि जाऊ समाज रो कलंक मरि गले बहुत भलो हेबो आगे निहाती मरिबी तमे भी मरिबो मु भी मरिबी किंतु आउ किछि दिन मते समय दियो किछि जिनिस अछि परा करिबा पई ए समाज पई मते किछि काम करिवार अछि ए समाज पई किछि करी कि मु मरे समय दियो मते सांगे सांगे मरुनी मरिबी निहाती ऊपर वाला पाखକୁ जीवी तो मु निहाती तो एति बळो काई छानी आउछ माने तमान को कहया पई मो पाखरा किछि भाषा नाही काहे केमते अपप्रचार करूछ कोन मिलुछ तुमको इथुरु जहा तो जिनस सब लेखिकी छाड़ुछ से मा गंगे को जना जो प्रकार लेखा लेखिकी छाड़ुछ अरे मु गोटे मनीष
साधा सीधा जीवन जापन करुवा मनीष मते टिके शांति रे बंचिबाकू दियो मोर निजर व्यक्तिगत लाइफ अछि गोटे पार्लर वाला कहूथिला रानी को हिस्ट्रिया हे जाइछि बोली जो कहले ताकू पचारिबो आउ केते थर आइथिला रानी पंडार डिग्री जाइथिला ता पचारिबो तो हिस्ट्रिया पेशेंट हिस्ट्रिया मते धर देछि से जो माय घाटी कहला ताकू पचारिबो सला तुम माने एते अभद्र एते बास्टर्ड तुम संस्कार को भले मु से भाबुछि रे आ संजय कुमार तुम भाई किए तुमको जाने नहीं जो लोकटी तुमको कही कथा तुमको से टिके मारो तुम ताकू मारो बहुत भल हबो बुझिल प्रशांत कुमार दास तू गोटे अरे हाँ भाई मु एडमिट करूची जीवन रे किछि भूल न करके भी मु एडमिट करूची भूल करके भी एडमिट करूची किंतु भद्र समाज रो केतेटा भद्र नारी अछंती निज छात्र हाथ बाड़े की कहबे से सती गई सोली अरुआ चाउल दुब कहि परिबेनी रानी पंडा कहिछि कहिबो मु तो निजको ग्रेट भाबुची आज्ञा यस आई एम मो भली किछि बेश्या मानक पई ए समाज रो किछि भद्र नारी को इज्जत रहउची बेश्या सजौची किए बेध सजैची किए ए समाज रो लोक मते बेध बेश्या सजै दिछंती ए समाज पाई मु जहा करिछि माने जीवन रे जदि मो भली मनीष को निंदिबे मते बेध बेश्या रांडी धंदा बाली रो आख्या देबे ए माने नरकरे घांटी मन रख नरकरे घांटी मरिबे सोइथिबो समुद्र माडी आसीबो रानी पंडा हउची खोला बही रानी पंडार हृदय सफा काच केंदु पानी भली सफा तुम मानक भलिया चोर चुतियार हृदय नुह पर चर्चा करिबा पर निंदा करिबा पर लुटी के मारी खाई की निज घर चलैबा हिंसा कपट करिबा अन्यर धन रे कोटिपति हबा अन्य घईटा को छड़े निजे घईटा करिकी रहिबा आज्ञा रानी पंडा जातक सेटा लेखा नाही रानी पंडा कौन रानी पंडा निजे सारा समाज को ऑलरेडी जणे देछि आउ जणेबा किछि बाकी नाही तेणु करी मो मुह खोलनी मो मुंड मो दिमाग खराब करनी मो पोल किए खोलिया को चेष्टा करिबो ना मु भी ता पोल खोल देबी रानी पंडार तो सेमति किछि पोल नाही रानी पंडा निज मुहरु कहि दोछि आज्ञा आज्ञा मु एया बोली मो संगरे लागनी निजर जदी इज्जत अछि निज इज्जत को जगी कि रुह रानी पंडा ठीक अछि जो कहउछ रानी पंडा केते थर मते नै कि का पाखे सोइथि लगिबे हैं केते सोइथिलो मते नै गिरी तम भाई पाखे मु सोइथिली तम मौसा पाखे सोइथिली तम बापा पाखे मु सोइथिली मते हिस्ट्रिया पेशेंट धरिछि मु खाली ए समाज रे मते शांति रे बंचिबा को दबनी तम मानक दिया हुनी तो पोर्टल वाला तम नै कि बारंबार कहिछि अगुडु बगुडु जिंस मते नै कि भाई किछि लेखिबो नाही काहे एमदी लेखुछ तमे कोन पाउछ एथुरु सब मते बदनाम करी तुमको कोन मिलुछि भाषा कहले कहबो कहूछि भाषा एटा मने रखिथिबो रानी पंडा को जीए जहा कहले भी रानी पंडा को फरक पड़ेनी आज्ञा किछि फरक पड़ेनी 1% भी फरक पड़िबनी तम छोड़ी जो हो न छोड़ी तम से छोड़ीटा तम पाखे रख बहुत भल हम कौन कहबी मु जनकर मु देखुची मो व्यक्तिगत कथा को नेकी तांकर बहुत टेंशन बहुत जन कोठी रहउच कौन करूच कौन नाही अरे भाई मु मो व्यक्तिगत कथा आपण मान को बेस काहे शेयर करबी कौन पे शेयर मु कोठी रहउची मु मसाने रे मरुची कौन हेले सेठू तम मते घर दब रहिया तम घरे नै भोग रखिबो तम गांडी रे पानी अछि रानी पंडा भली बेद को नेकी घर रखिया को कोठी रहउच तुमको मु कहबी मु कोठी रहउची काहे कहबी तुमको तुम न कौन छोड़थुल कि मु देखुची प्राय लोक मो सांगरे जो माने क्लोजली मिसुचंती बहुत मो व्यक्तिगत कथा मुंड पुरौछंती भाई मो व्यक्तिगत कथा मुंड पुरेबा निज काम कर निजे कौन निजे आगे देख तापरे रानी पंडा कहबो रानी पंडा सब कथा एडमिट करूछ आज्ञा हां मु एया मु सत्य गई सोली अरुआ चाउल दुबो देखौ नाही मु कहूछि आज्ञा मु बेस्या जिते बड़े गोटे खोलीदेव फेसबुक की कौन सी गणमाध्यम ये सड़ा केतरा चोर चांडाल पोर्टाल वाला कौन कौन सब लेखिकी छाड़ू मत बहुत लोक भी एमती कहले कि तुम्हें कौन एमती कहीकि करूच कि जेमती कर घरे रही पब्लिसिटी पाओ बोली
आज्ञा मु एमती कहे कि मु पब्लिसिटी पाइबी मो मला खबर तमे ये कर मते रोग होइछि या होइछि से होइछि कहि कि मु पब्लिसिटी करेबी निजर मोर किछि काम नहीं। अरे रानीपंडा भुवनेश्वर टाउन जदी नंगळा हैकी बुली जीवो गिनीज बुक रेकॉर्ड करिवो ताठर बड़ी बड़ी की पब्लिसिटी मो पाए किछि नाही मो मला खबर काहे पब्लिसिटी करेबी आज्ञा केते आउ निजर परिचय मु ए समाज को देबी मु कौन मु किए मु को भलिया नारी मु को भलिया मनीष मु को भलिया झियो केते आउ ए समाज को मु कहबी कही कही मु थकी गलानी तथापि भी ए समाज रो लोक माने बुझिबा पाई नाराज शांति रे बंचिबा पाई दउ नाहंती मुहूर्तटे भी कहले कहबो कहूची सोधुची ए बाळ रानीपंडा का खातिर करेनी कहा रानीपंडा चलुनी रानीपंडा के दया देखाउनी कहा दया रे रानीपंडा बंचिनी निजे ठिया होउची रोजगार करूची निजे खाउची निज परिवार पोसुची जाम सुजुची अन्य को जेतिकी जहा दरकार पड़ुची सहाय्य करूची ता जेतिकी होउची कहा बोपा पैसा रे रानीपंडा राजूत करू कहा पाई रानीपंडा धन्यवाद जो माने मते आ मो हृदय को बुझी छंदी जानी छंदी आ जो माने बुझी पारु न जानी पारु न तुम औकात नहीं रानीपंडा रो हृदय को बुझिला भली दरदी हृदय मला परे प्रकृत जेतबेले सबुदिन पाई मु संसार छाड़ी निजर सब ऑर्गन जेतबेले मु समाज रे डोनेट करी चली जीबी से दिन मा आज्ञा माने मन पकइबो जे रानीपंडा को भलिया मनुष्य थिला जे समाज पाई चोर चुतिया चांडाळ भली काम आज्ञा करबा रानीपंडा जातक रे लेखा नाही गोमी राहुल लोक कहबे आज्ञा लोक कहिबे किंतु एते भी लोक न कहंतु आज्ञा जहा फल रे समाज रे बंचिबा पाई मु अणनिश्वासी हे जीबी कोन जानि छथि ए समाज रे लोक माने काहे कार चरित्र को एते टिप्पणी देउसंती सेमाने तांको चरित्र ए सारा समाज को दे परिबे कि तांको घर कोन होउची सेमाने केते घइता धरि सोउचंती केते माइगिना धरि गानी मु बहुत भल मनीष आज्ञा मोठार भल मनीष ना ए समाज रे आपण पाइबे आ मोठार भी बेध भी ए समाज रे पाइबेनी मु पुणी आ कर दउची नेक्स्ट जो मोर ए जो सब मिछ अपप्रचार करूछ मो बते बंची था थो मागे मारी दउछ जो अगुड़ बगुड़ जिंस सब लेखि की छाड़ुछ ए दुनियाटा जानिछ ना बहुत छोट बुली बुली की गोल एडी टुइटे मन रखिथबो कोठी ना कोठी देखा हबो से दिन मोर कोन छोड़िबो कोन ताड़िबो कोन बाळ उपाड़िबो मागे मु देखिबे से दिन रुह तुम सब लेखु न तुम अनेल तुम भितरु एमिति हाथ पुरे की खाइबो सळा हरामजादा सळा शांति रे बंचिबा पाई दउन मते ए समाज रे कि दोष करिछि तम मानकर मु का घर पसी कहार पैसा छड़े ज्ञान देछि का घइता गुने एसछि का धन संपत्ति माडी बसछि ए दुनिया रे समस्तंकर बंचिबार स्वाधीनता अछि समस्त दुनिया रे बंचिबा पाई चाहते टिके खुशी आ शांति रे साग पखाल गंडे भी खाई हो रानीपंडा केबे चिंता कोटिपति हबार आशा रानीपंडा सबुथिरे खुशी रे रहबा को चेष्टा करे रानीपंडार जीवन यापन केमिति बितुची केमिति से बंचुची केमिति चलुची केमिति खाउची केमिति जीवन रे संघर्ष करी ता जीवन को आगो को नउची रानीपंडा ही जानिछि जो मानकर जानिबार औकात नहीं जानो नहीं कि मो व्यक्तिगत कथार मुंड पुराव नहीं मु तो एति जानी साराणी जे मु मला परे किछि लोक घर चलिबो मु मला परे किछि लोक खुशी हे जिबे जे जा हो ए समाज रो गोटे कलंक चली गला मरी गला मु बंची थाए कि तुम एमती लेखिकी छाड़ुछ एमती कहूच मते
ମୁଁ ମରିଗଲେ ତ ତମେ କଣ କଣ କରିବ? ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଜୁଛି? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚିବାର ଥାନ୍ତା ବହୁତ ଅଫର ଆସିଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ। କୋଟିପତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଘର ବାଡେଇଥାନ୍ତା, ଅଡି ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତା, ନିଜକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ କରଜ ଦାମରେ ନିଜେ ଚଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ନଥାନ୍ତା, କି ଏତେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ନଥାନ୍ତା, କି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବେଦ ବେଶ୍ୟା ରାଣ୍ଡିର ଆଖ୍ୟା ପାଇନଥାନ୍ତା। କସୁର ମୋର ଏଇଆ, ଭୁଲ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲି, ମୁଁ ନାଚୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭିତରେ ଲୁଗା ଖୋଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭଦ୍ର ସମାଜର ଭଦ୍ର ନାରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ନାରୀ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଲଢିବ, ବଞ୍ଚିବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦବ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦବ। ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ଦବ ନା, ମା ବୋଲି ଭାବିବ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ ମାର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଭଉଣୀ ଭାବିବ, ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି, ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ। ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବିବ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ରାଣ୍ଡି ଭାବିବ, ବେଧ ଭାବିବ, ବେଶ୍ୟା ଭାବିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ତମ ଘଇତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକି ଆସିବ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିଛୁଆତି ବି ହେଇପାରିବି, ବାଇଡଙ୍କ ହେଇପାରିବି, ତୁଳସୀ ବି ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ରଖୁଛି ଏଠି, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମତେ ଦେଖିବ ନା, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିବି ଏ ସମାଜରେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଚୁକଉନି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରେ, ସମ୍ମାନ କରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାକୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସାହା। ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାହା ଦୟାର ପାତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଗକୁ ବି ବଞ୍ଚିବ। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ ଅଛି, ସବୁକୁ ଧୀରେ 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 ସିଏ ସର୍ଟ ଆଉଟ ଲଢିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଗନି, ଯିଏ ଯାହା କହୁ କିଛି ହବନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ରାଗିଲା ଭଳି କାମ। କାହିଁକି ମୁଁ ଅଯଥାରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଦନାମ ଗଳିର ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଏ ସମାଜରେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ମତେ କିଏ ଭଲ ଭାବିଲେ ଭାବୁ, ଖରାପ ଭାବିଲେ ଭାବୁ, ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା, ମୁଁ ସେଇଆ ହେଇକି ରହିବି। ଯାହା ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଅଛି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି। କାହା ପଇସା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କାହା ଘଇତାକୁ ଛଡେଇକି ଆଣି ଯଦି ଶୋଇ ପଡିଛି, ଭାଇಗೆ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କାହା ଘର ଉଜାଡି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତମ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋ ନାଁରେ ଏ ଯୋଉ ପଛରେ ଅପପ୍ରଚାର ଯୋଉ କରୁନ, ସେ ଅପପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ସମାଜରେ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ। ମୋ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଉପରବାଲା ମତେ ଗଢିକି ପଠେଇଛି ପରା, ସେ ଜାଣିନି କି ମୁଁ କଣ ବୋଲି? ଯେତେ ଭାବୁଛି କିଛି କହିବିନି, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ରହିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ମଣିଷକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଅଭାବରୁ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। କଥାର ଅଛି, କାନ୍ତାରାରୁ ଆସି ମହର ଘରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଜୀବନଟା ସେୟା ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚୁଛି। କିଛି ଏବେ ତ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି। ଆମ ଯାତ୍ରା କଥା କଣ କହିବି ଆଉ? କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର, ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ, କିଛି କଳାକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦଉଛି, ମୋ ପେଟରେ ନାତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଚଢି ପାରିବନି, କାମ କରିପାରିବନି।
माने मो पेटरे नात माले तुमको कौन मिलिबो तुमे मते गोटे वर्ष चढ़ेलनी खंडगिरी रे आज पर्यंत खंडगिरी बंद हो पड़ी तुम यात्रा जगत मूल पोछवाक बसले तो जे लगुन तो केते शोधि तुमको मु बहुत भल मनुष्यटा आज्ञा थरे भल व्यवहार कर देख मोटर बहुत भल व्यवहार पाइब आ मो संगे बेस्या भाया व्यवहार करब ना बेस्या मान जमी बिहेवियर करती सेमती व्यवहार भी तुम्हें मोटर पाइब एटा मन रखा तुम्हें कौन पाई ए लोकंग सबु कथा शुणुच दीदी छाड़ छाड़देवी केमती रे भाई दीपक भाई केमती छाड़देवी मु गोटे मनीष मो पत्थर नुह ए समाज मते पत्थर पालटे दे सारिलाणी खाली अपमान निंदा जंत्रणा दे दे को लोक मते अपमान देउना ना कला क्षेत्र लोक दौना ना मो पाखपाखी लोक जो माने मो संगे मिसुचंदी से माने मते अपमान दौना ना मते मोर किछि परिवार वर्ग मते अपमान दौना बंधु बांधव किछिटा अपमान दौना समाज अपमान दौनी ए कला क्षेत्र लोक अपमान दौनी कि मते अपमान दौनी आज्ञा समस्त अपमान दौसंदी आगे भल कही पछरे मो नारे गपुचंदी कहार मु कोन खाई जाईछि कहार नै जाईछि कहा दयार पात्री बंचुची दुनिया रे समस्त खराब समय आसे आज्ञा समस्त खराब समय हाथ पते भिक्ष मागिकी चलती राणी पंडा भी ता खराब समय हाथ पाते भिक्ष मागिकी चली ता पाहुणा भी सुझीदब धीरे धीरे किंतु केबे कहा चिता काटी खाई कोटिपति हबार आशा राणी पंडा रखिनी आज्ञा साग भजा पखाल भात शांति मटन भात शांति सबुथिरे शांति आज्ञा प्रकृत में जो दिन मु मरीजी ना से दिन भाव जे समाज रे गोटे मनीष थिला आमे ताको हरई देलु से तळे आउ किछि नथिबो जणे लिखिछंती राणी तुम्हें निजको एका भावनी मु तुम सहित साथी अच्छी धन्यवाद जो माने मते बुझी पारुछंती मते चिन्हि पारुछंती मो हृदय वेदना को बुझी पारुछंती आज्ञा जार केही नाही तार ऊपर वाला सा सेही जगतर नाथ जगन्नाथ को पाई मु लढिली पाइली कोन निंदा अपमान बहुत लोग बहुत कथा कहले कलाकार मानक पाई लढिली बहुत अपमान पाइली निज पाई लढी बंचिली अपमान पाइली लोकन को सेवा करबा पाई निजे बंचिबा पाई करज दाम रे पैसा आनी कि निजे चलिली तापरे भी मु अपमान पाइली निंदा पाइली लोक बहुत कथा बहुत प्रकार कथा कहले बहुत को क्षेत्र रे राणी बना को अपमान मिलुनी सब क्षेत्र रे अपमान मिलुछि तथापि भी अपमान पाई पाई निंदा पाई पाई राणी बना बंचिछि बंचिब लड़िब संघर्ष करिब बंचिब लड़िब किछि जण मिछुटारे मते बदनाम करूछंदी किछि जण सतरे मते बदनाम कर दोछंदी आपण माने विश्वास करिवेनी भुवनेश्वर घर जेतबेले मु छाड़िली बहुत जगह आगे मु घर खोजिछि मते घर खंडे केही देलेनी रहिबा पाई कहले राणी पंडा ना ना ताकू आमे घर रखिबुनु केते जे मु काकु देविनदी हेइथिबी कहा घरे रहिबा पाई भड़ारे आज्ञा सेटा मु जानिछि शेषरे परिस्थिति बाध्य निज बंधु बांधव भितर चिन्हा जणारे मु कहा घरे आश्रय नैछि रहउछि राणीबणा जीवनटा ही संघर्षमय जीवन आज्ञा ओडिशावासींकर किछि भल पाइबा पाई आज मु बंचिछि मो साहसी झियो ओडिशावासी तुम सहित अच्छा शांतनु जेना भाई धन्यवाद भाई हो छाड़ दीदी छाड़ बहुत जनकर बहुत सुंदर कमेंट आसुची आज्ञा धन्यवाद आपण जानिछंती ना मु कहिथिली मो निज ऊपर ढेग डायलॉग घोड़ा हाथी गंडा को गंडा एका लड़ब राणी पंडा घोड़ा हाथी जेते भी आसतु किंतु राणी पंडा एका लड़ब
ବଞ୍ଚିବ। ରାଣୀପଣ୍ଡାର ବାଳ କିଏ ଉଖାଳିବାର ଅଛି ଉଖାଳ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖରାପ ମଣିଷଟା। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କାହାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କାହା ଅସୁବିଧା ହଉନି ତାହେଲେ ମତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେବା କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କାହା ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ବଞ୍ଚୁଛି, କିଏ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, କାହା ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ତ ଦୁଃଖର ଦରଦି ହୃଦୟ ଲୋକ ନୁହ, ତମେ ବୁଝିବ କେମିତି? ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବ ଦୁଃଖର ଦରଦ। ଦୁଃଖ କରି ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ହଜିଗଲେ କେହି ଖୋଜିବାକୁ ନାହିଁ, କି ରାଣୀପଣ୍ଡା ମରିଗଲେ କେହି କାନ୍ଦିବାକୁ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଏ ଗର୍ବ, ଏ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଗୌ ପଇସାର ଗାରିମା କଣ ପାଇଁ? ବିପଦ ଭଲରେ କଥା ହେଇଗଲେ କଣ ତମର ସରିଯାଉଛି? ମୋର ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି? କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦିଆଯାଉଛି? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି? କି ଦୋଷ କରିଛୁ ମୁଁ ଏ ସମାଜର? ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଆଜି କହୁଛି ସେତିକିଟା ବାଧୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯାହା ନିନ୍ଦା ଦିଅ, ଯାହା କଷ୍ଟ ଦିଅ, ଯାହା ଦୁଃଖ ଦିଅ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀପଣ୍ଡା ନା ତମ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ମନେ ରଖିଥିବ, କେବେ ତମ ହାତ ଛାଡିବନି। ନିଜକୁ ପଛେ ତିଳ ତିଳ ଗଳି ଜାଳିଦବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତ କେବେ ଛାଡିବନି। ତୁମେ ମାନେ ବରଂ ରାଣୀପଣ୍ଡା ହାତ ଛାଡି ଦେଇପାର, ତୁମେ ମାନେ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ସାଥ ସପୋର୍ଟ ନ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ରାଣୀପଣ୍ଡା ନା ନିଜର ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଆଖି ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇକି ତୁମ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ସମୟ ଆସୁ ଜାଣିପାରିବ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ହୀରା, ହୀରା କୋଇଲାରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ ହୀରା। ଜାଣିବ, ସମୟ ଆସୁ ଜାଣିବ। କାହାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ନା ନିଜେ ଥରେ ଆଗେ ଦେଖ। ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକି ତୋ ଗାଣ୍ଡରେ କେତରା କଣା। ଆରେ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ତ ମାୟା କଣା ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ କଣା। ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ବା ଭୟ କଣା ଅଛି। ତମେ ତମ ଗାଣ୍ଡରେ କଣାଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଦେଖ ଟିକେ ତମ ଗାଣ୍ଡି କଣାଟା। ସବୁଦିନ ଖାଲି ମତେ କହୁଛ, ନିଜ ଆଡକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବା। କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବାଧୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି କିଏ କଣ ଭାବିଲେ। ଢୋ ଢୋ ମୋର ରାଣୀପଣ୍ଡା ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆକାଶରେ ଉଡିବ, ତା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏମିତି ମରିବନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ଆଉଥରେ ବି କହୁଛି, ରାଣୀପଣ୍ଡା କେବେ ଏମିତି ମରିବନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି, ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ କିଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ମର୍ଡର କରନ୍ତି, ମର୍ଡର କରିବେ। ଯେବେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ମରିବ ସେବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ ରାଣୀପଣ୍ଡା କେମିତି ମଲା, କାହିଁକି ମଲା, କଣ ପାଇଁ ମଲା। ମୋର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ମତେ ମର୍ଡର କରିବେ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ସେମିତି କେବେ ମରିବନି। ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ମନେ ରଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀପଣ୍ଡାର। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋଉ ଟାଇମରେ, ଜାଗା ଦେଖି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ମର୍ଡର କରିଦବୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାଟ। ଏବେଠାରୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆମେ ମର୍ଡର କରିବୁ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏମିତି ମରିବନି। ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିକି ମାରିବ। ରାଣୀପଣ୍ଡାର କିଛି ଶତ୍ରୁ ମାନେ, ସେମିତି ରାଣୀପଣ୍ଡା ମରିବନି। ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ସୁଇସାଇଡ କରିବନି ରାଣୀପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଆଜି ବି କହି ରଖୁଛି, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେବେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ମରିଯିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ରାଣୀପଣ୍ଡା ନିଜେ ମରିଯାଇଛି ନା ତାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ହତଭାଗିନୀ ରାଣୀପଣ୍ଡା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଯେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ, ଯଦି ରାଣୀପଣ୍ଡାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ ନା, ନିହାତି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେବ। ଯୋଉମାନେ ମତେ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କପିଳାସ ରୋଡ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସବୁ ପଟେଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ମୋର ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିରେ